अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सारे ठीक ठाक फिट फाट होंगे। आज जुम्मे का दिन है। सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक हो। लेकिन मैं जब ये वीडियो लगाऊंगी तो कल हफ्ते का दिन होगा या फिर शायद आज ही लगाऊं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़े एक ऐसा टॉपिक जो कि रूटीन का है, सबको पता है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन फिर भी मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोगों का ध्यान इस तरफ ना हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर थोड़ी सी आप लोगों के साथ बात करूँ। जैसे कि बारिश बारिश जब हो रही होती है तो हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, हम उसको बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जहाँ तक ये हमें एंजॉयमेंट देती है तो वहां से ये एक खतरे की गारंटी भी होती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे बड़े पक्के पक्के घर है और हम एंजॉय कर रहे हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान सिर्फ कच्चे घर वालों की होता है। ऐसा नहीं है, पक्के घर भी इसमें डिस्टर्बांस हो सकते हैं ये मेरा पश्तो का लफ्ज़ है। असल में मैं ये जो वीडियो बना रही है इसलिए बना रही है, कुछ देर पहले मैं यूट्यूब देख रही थी तो उसमें खबरों में आ रहा था कि कुछ लोग गिलगित बल्तिस्तान में फंसे हुए हैं, कुछ ये कागन नारायण में फंसे हुए हैं, चीख रहे चिल्ला रहे हमारी गाड़ियों को ये नुकसान हुआ, ये लैंड स्लाइडिंग हुई, सरकार कहाँ है, सड़क खराब है, ब्ला 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 ब्ला, इस तरह के ना चीखों पुकार हर तरफ आ रही है। तो एक तरफ ये सबको पता है कि ये बारिशों का सीजन है। हर तरफ सावन है तो बारिश हो रही है, हब से गर्मी है तो पहाड़ों में ग्लेशियर जो है तो वो पिघल रहे हैं, तो सैलाब जगह जगह आ रहे हैं। तो जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि बहुत से सड़कें डूबी हुई है, घरों में पानी आ रहे हैं, जैसे कि लाहौर के बारे में, पेशावर के बारे में, पिंडी में डिफरेंट जगहों पर जगह जगह पानी खड़ा होते हैं, तो हम उसके लिए चीख होते हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत से ऐसे मैं खोने कमकली कहूंगी कि कमकल किस्म के लोग होते हैं कि इसी दौरान बोरियां बिस्तर बंद कर गाड़ी में डालकर तो सैर सपाटे को निकल जाते हैं बगैर सोचे कि कोई मरी को जा रहा है। मैं उसे देख रही थी ना, मरी का जो एक्सप्रेस वे, तो उस पर किसी ने फोटो लगाया हुआ था फेसबुक पर। इतना रश था ना कि मरी का जो अभी वो ऊपर वाला जो रोड है वो स्टार्ट भी नहीं होता है, इस तरफ जो नीचे एक्सप्रेस वे वो सारा ब्लॉक था। ठीक है, सही है, मौसम वहाँ बड़ा खूबसूरत था, लेकिन ये सारे लोग जा रहे थे। तो अब इसी तरह ये जो मौसम है तो फिर इसमें हादसे हो जाते हैं, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, ऊपर से पत्थर आ रहे होते हैं। जो मरी वगैरह के इलाके हैं ना, ये तो इस तरह की, ये तो जमीन वो मिट्टी है ना, तो पहाड़ों से ना पत्तों के साथ मिट्टी भी नीचे आ जाती है, वो सुरख वाली मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। तो सरकार ने तो इसके लिए बड़े इंतजाम किए, लेकिन उसके बावजूद बस ये तो अल्लाह पाक का वो है ना कि बस एक चीज नहीं टिक रही। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में बड़े शहर मैंने देखे कि पंसिल में ये क्या नाम है, रावला, ये क्या नाम है, क्या कहते हैं, कागन नारायण, इस तरफ वो से सियाह पंसिल में। तो मैं और फिर साथ में ये भी कह रहे होते हैं कि सरकार किधर है, सरकार किधर है, सरकार किधर। तो मैं सिर्फ मैं ये सोचती हूँ कि इन लोगों के पास खुद की अकल नहीं है। अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ, बारिश स्टार्ट हो गई है, सही है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं गाड़ी लेकर तो निकल जाऊंगी। हालांकि मैं निकलती नहीं हूँ अभी, मैं होशियार हो चुकी हूँ, पहले मैं निकलती थी, लेकिन मैं वैसे जस्ट एक मिसाल दे दूँ, गाड़ी लेके निकल जाती हूँ। फिर लेकिन मुझे फिर ये भी तो सोचना चाहिए ना कि कहीं पानी में मैं फंस सकती हूँ, कहीं पानी में मैं बह सकती हूँ, मेरी गाड़ी को नुकसान हो सकता है, मेरे साथ जो फैब्रिक वगैरह होगी तो उनको नुकसान हो सकता है। अच्छा, और फिर साथ में कुछ लेके भी नहीं जाते फिर इसी तरह भूखे भूखे भी बैठे होते हैं, अगर कहीं पहुंच जाए ना, फिर साथ में ये भी चीख रहे होते हैं हमारे साथ बच्चा है, दूध नहीं है, हमारे साथ बच्ची है, इसके लिए कोई फ्रूट नहीं है।
ہم اس طرح بیٹھے ہوئے ہمیں سردی لگ گئی ہے, ہمارے پاس کمبل نہیں, مطلب انسان میں یہ بھی چیز ہوتا ہے. لیکن عقل یوز نہیں کریں گے کہ بھائی یہ جو ساون, مطلب آپ کے پاس اور بھی تو مہینے ہیں نا, آپ جائیں وہاں پر گھومے پھریں, لیکن یہ ساون تو ایسا مہینے مطلب پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اس میں سیلابیں آتی ہے, جگہ جگہ پر سیلابیں آتی ہے. میں نے اس طرح بیوقوف لوگوں کو بھی دیکھے جو گلیشیئر, جب یہاں پر گلیشیئر کے پاس جاتے ہیں کاغا نارا وغیرہ جا بننا, تو مطلب اس وقت جو گلیشیئر پگھل رہے ہیں, تو میں نے ایسے بیوقوف بھی دیکھے اوپر نہ گلیشیئر کے اوپر چڑھ کر تو فوٹو بنا رہے ہیں, اس پر دوڑ رہے ہیں. مطلب ان کو یہ سینس نہیں کہ یہ کسی بھی وقت نہ درپ کر کے گر سکتا ہے. اچھا وہ تو چھوڑو, میں نے ایک آدمی کی ویڈیو دیکھی, وہ تو بڑے شان اور بڑی خوشی سے ویڈیو بنا رہا تھا, لیکن مجھے ٹوٹلی عقل سے پیدل لگا. گلیشیئر مطلب اب یہ اس طرح گلیشیئر ہے نا, اس کو جو نیچے جگہ بنی ہوئی, تو یہ بیوقوف کے 2-3 تھے میرے خیال میں, یہ بیوقوف کے بچے اس کے اندر گھس کر نا, گلیشیئر کے اندر گھس کر تو وہاں پر اپنی لیے فوٹوگرافی کرے. تو ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں اب وہ گلیشیئر دڑم کر کے گرے نا, بس پھر گئے کب سے, پھر کہیں گی سرکار کدھر ہے, ان کی جو مائیں بہنیں ہوں گی روئیں گی ہمارے بچے گئے تھے پتہ نہیں ہے. تو یہ ایسا موسم ہے نا کہ اس میں میرے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ گھر پر بیٹھو آرام سے. اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے آپ گھر پر بھی تو کر سکتے ہو نا, آپ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ خطرے میں جا کر تو انجوائے کریں. یا اگر آپ کو خطروں کو کھلاڑی بننے کا شوق بھی ہے تو پھر اپنے ساتھ پورے سازو سامان کے ساتھ جائیں, اور اس مائنڈ کے ساتھ جائیں کہ اگر ہم وہاں پر غرق پر ہو گئے تو چلو کوئی بات نہیں. مطلب پھر اگر آپ نے خطروں کا کھلاڑی بننا ہے نا, تو پھر آپ بریو بن جائیں کہ نہ میں نے رونا ہے, نہ میں نے سرکار سے گیلا کرنا ہے, نہ میں نے روٹی کے لیے چیخنا پکارنا ہے, نہ میں نے اپنے بچے کے لیے دودھ مانگنا ہے, نہ مجھے کسی چادر کی ضرورت ہے, نہ کمبل کی. مطلب پھر ان چیزوں کو ختم کر دیں, پھر آپ جائیں بس وہ جیسے بھی حالات ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ نا مقابلہ کریں, یا تو ایسا کریں. لیکن اگر یہ جو دوسری سچویشن ہے, اگر آپ اس میں ہو تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ گھر پر آرام سے بیٹھیں, بارش کو گھر سے بیٹھے ہی دیکھ کر تو آپ انجوائے کریں, آپ چائے پیے, فیملی کے ساتھ گپے شپے کریں. بہت سے لوگ یہ جو خطروں کی کھلاڑی بن کر جا رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں, تو فیملی کے ساتھ جا رہے ہو تو فیملی کے ساتھ گھر پر بیٹھ کر بھی تو آپ گپ شپے کر سکتے ہو. تو تمام لوگوں جن تک میری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے, ان دنوں آپ کوشش کریں کہ آپ اس طرح جگہوں پر نہ جائیں. ہل اسٹیشن وغیرہ جو ہوتے ہیں بڑی خوبصورت ہوتے ہیں, میری جان ہے لیکن پھر بھی میں آج کل نہیں جا رہی. مت جاؤ, سیلابوں سے دور رہو. اچھا میں نے اس طرح بیوقوف بھی دیکھے, سیلاب آ رہے ہیں جگہ جگہ پر, میں نے یہ ابھی ریسنٹلی 2-3 ویڈیوز دیکھی ہیں. تو یہ جب سیلاب آ رہا ہوتا ہے نا, تو یہ اپنے ساتھ پہلے وہ گند اور مٹی شٹی لے کر آتا ہے. تو میں نے اس طرح بیوقوف کے بچے بھی دیکھے, سیلاب آ رہا ہوتا ہے نا, تو یہ جو لڑکے بچے ہوتے ہیں نا, یہ اس سے آگے آگے دوڑ رہے ہوتے ہیں, سیٹیاں مار رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں. مطلب اتنا سینس نہیں ہے. وہ تو چلو چھوڑو, بچے ان کو نہیں ہوگا, لیکن ان کے بڑوں کو اتنا سینس نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو کاندھے پکڑ کر دو 1-2 لگائے کہ بھئی یہاں سے دور رہو. تو سیلابوں سے دور رہو, پہاڑوں سے ان دنوں ذرا دور رہو. یہ دیکھنے میں جتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا, اتنی زیادہ یہ خطرناک بھی ہوتے ہیں. ان کو اتنا پہاڑوں کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے, نہ ان درختوں کو اتنا ایزی لینا چاہیے جو آپ لوگوں کو بڑے خوشگوار سائے دیتے ہیں. اور آپ کو دیکھ کر یہ جو درخت مسکرا رہے ہوتے ہیں نا, یہ اتنے خوش طبیعت نہیں ہے کہ یہ آپ لوگ کی ہر حرکت کو برداشت کریں گے. کسی بھی وقت آپ کو اپنا غصہ دکھا سکتے ہیں. تو اس لیے, اور یہ پانی جو سیلاب ہے نا, ان کو کتنی. اچھا میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہی تھی, ایک وین والا تھا, ابھی یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے. اب یہ مجھے نہیں ہے پتا کہ یہ ویڈیو کہیں احمدآباد کے علاقے سے تھی یا کہاں سے, کیونکہ پیچھے مجھے تھوڑے سے پہاڑ بھی نظر آئے. اب سیلاب کا پانی سڑک پر آ رہا ہے, بڑے زور و شور سے آ رہا ہے, سب لوگ کھڑے ہیں, اس طرف بھی لوگ کھڑے ہیں, اس طرف بھی لوگ. اور یہ وین والا جو ہے نا, اس نے اپنے آپ کو بڑا تیز مارخان بنایا, اور اس میں لوگ بھی تھے.
मतलब उन लोगों को चाहिए था कि या तो वैन से उतर जाते, या ऐसे ड्राइवर से कहते कि बेवकूफी मत करो, बस आराम से इधर खड़े रहो। अब इसने ना वैन को उस सैलाब के पानी में चढ़ा दिया। अब जैसे वो दरमियान में पहुंचा ना वैन लुढ़क गई लोगों से, मैं चीखो पुकार शुरू हो गई। मैंने कहा अब देखो, अब ये लोग ऐसे ही ठीक है, मतलब इनमें या तो पता नहीं ये लोग आगे हो जाते हैं, इनको अकल नहीं आ रही होती, या बस अल्लाह पाक ने इनकी आंखें सब वैसी बंद कर दी होती, क्या कर वैसी जाहिर हो जाती है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, एहतियात करें, खतरनाक चीजों से मत छेड़े। वो हमारे पश्तो में एक फजी सा बात है, द बिजली पगारूनो के और द अल्लाह पगारूनो के बकोते ने मतलब बिजली महंगी तारी होती है ना, इसको भी नहीं छेड़ना चाहिए और अल्लाह के कामों को भी नहीं छेड़ना चाहिए। तो इसलिए पंगे लेने की जरूरत नहीं है। अगर लेने की जरूरत है तो बेशक लो, शौक से लो, लेकिन फिर रोना धोना मत करो, चीख पुकार मत करो। लेकिन अगर आपने चीख पुकार करनी है, रोना धोना करना है, सरकार को पुकारना है, लोगों के फिर बिहेवियर पर बात करनी है, इलाके के लोगों ने मदद नहीं की, उन लोगों ने, मतलब भाई क्यों करें, मतलब इलाके के लोग वो तुम लोग के नौकर हैं कि तुम लोग वहाँ सैर सपाटे जाओ। जब आप खुद सैर सपाटे के लिए जाते ना, मैंने देखे, तो जिस इलाके में ये लोग जा रहे होते हैं ना, तो उसी इलाके के लोगों को ये लोग इतना कमतर समझ रहे होते हैं ना, जैसे कि ये बड़े कुछ पता नहीं क्या चीज कहाँ से आई है, और उस इलाके के लोगों को बड़े कहारत वाली नजर से देख रहे होते हैं। लेकिन जब फंस जाते तो फिर इलाके के लोग मदद भी करे, क्यों करे भाई, वो इलाके के लोग तुम लोग नौकर है, बस के तुम लोग आओ सैर सपाटे करो, लेकिन अगर फंसो तो फिर इलाके के लोग खराब हो गए। तो इसलिए बिजली की तारों और अल्लाह के कामों इनमें ना उंगलियां मारने की जरूरत नहीं है, इससे दूर रहा करो। अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी करो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये मैंने वीडियोस देखी तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपनी व्यू और अपने जो मेरे माइंड में जो आ रहे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून।